Halo, halo. Halo, halo. Ni kalkalpas mi ag impake ti produce ti diyan nakarton. Data ti produce nga nagaputi Cordillera mat lang. Adda ti persimon. Ila ko medto ita ti amok ket ti persimon ket ditayan tayo lang ti mangalan ti persimon. Apa amo yo daytoy? Persimon mat lang. Yung dried. Hindi makamu. Nangina ti pangalanda. Tangamin dito eh. Manila. Awan source na data dita lang amok kang lang ditayan tayo. Ito dragon fruit nga La Union. Pamimit lang dito ikot ni dragon fruit nga pro ya. Hmm. Naimas ya. Dati ang question. Kunada, ti Shopee kanu ken Lazada. Nalaka nga agpa-ship Manila to Bundok. Nagpaiso. Ngem kasano nga imod jay product ti Bundok nga i-ship jay Manila nangina. Ano kanu narigat nga agdirok ti logistics partner. Tapos no ada logistics partner madida kanu kay ti bote. Santo no i-ship ti bus ket nangina. Ti kunak agpaiso data. That is a real problem. Talaga nga ti logistics kon warehousing narigat data nga problem ti ag trade ti Cordillera product nga ipanditi Manila. It's really a difficult problem. But the good thing about difficult problems is no sino ti makasolbar ti difficult nga problem dakkel ti kwarta nga agur-ure kanya na. Ta difficult eh. So ano sino ti makasolbar no nalaka data adun ti nangaramid awan unay galan siya. Tanarigat awan makaaramid tanarigat no sino ti nalay nga makasolbar dita dakkel ti kwarta nga agure kanya na. Yun ang advantage ng mahirap na problem. Dakkel ti reward ti makasolbar. So kasano nga anya ti Jeda magdakit anya ti suggestions mo kunada. Ti kunak. Kita nyo dito yung duwa nga startups nga kinagan ti grocery ken Saki Suri. Siguro mga 2-3 years old da lang. Ti naramid da. Ag-distribute da ti produce, jay sari-sari store produce. Chichirya, dilata, noodles, mga ganyan. Mula sa manufacturers dito sa Manila or sa Visayas, ganyan. Tapos distributed all over the Philippines. The problem dakot kaslamot lang jay problem jay nag-phone in question. Kasano tinalaka ken efficient nga logistics ken warehouse. Ti solution da. Ket ti in terms ti warehouse May solution na ti warehouse. Nag-introduce siya kunada nga mini warehouse. Kunada jay tatao. Sino kanyayo ti adda ti bakante nga space na jay balay, ure no store no adda or no balay ulihan nga store basta balay basta adda ti bakante nga space na. No sino ti adda space na rentaak 5,000 10,000 a month. Ti medium lang bagsakak lang jay lugar mo. Alaam jay product ko santo no adda ag pick up ited mo lang. Ti aramidem lang i-record mo lang properly. Adu tinang kahit dijay opportunity tani ada space ti balay mo or ti store mo anmos usaran ay 5,000 10,000 a month galan siya di so adu tag interest so therefore ti warehouse dagitoy da nga nag-distribute adun ti maysa nga bayan at least one warehouse ti maysa nga bayan ti multiple nga bayan no ti maysa nga probinsya ket adda ti 20 nga bayans adda ti 20 nga mini warehouses da at the cost of 5,000 10,000 per warehouse lang per month so nalaka so kaslaya nga Grab
mabaling ka nga pa-deliver ti kotse, ti truck, ti motorcycle, ngem awan talaga motorcycle mo, awan truck mo, awan kotse. Kas nga rentam lang jay truck, motorcycle kan kotse. Kas lamot lang dahiti ti mini warehouse. Han mo bagi jay mini warehouse, rentam lang. Ket no kas jay nalaka nga ag-expand, nalaka nga dubakkel ta awan capital outlay na rental lang. Kas lamot lang grab but with warehouses. Jay ti aramidon. So, why do I say that is a solution? Number one, dahito grocery kan suki-sari, ket if you Google them, nakaala dati pondo yang $10 million, $20 million, ket na dati nag-invest kanya that because of that. Kasi pas ti growth da. Kasi many reasons, one of the reasons ket met jay warehousing solution da. Just to emphasize, the $10 million, 500 million pesos da jay. Jay $20 million, 1 billion pesos da jay. Duwa nga startup nakaala dati pundo nga kaskas jay. So, jay problem ti warehouse, valid nga solution jay mini warehouse. Anya pa iti may nga rason nga kuna tayo nga mabalin na ito. Dito yung St. Luke's, dito Manila, jay hanggang makamo St. Luke's jay dakkel nga mayat nga hospital dito nga class nga hospital nga dito E. Rodriguez nga isuti kanayon nga mapunpuno kan ti igurot ijay ti kadakkelan nga simbahan ti Anglican. Ijay katedral. Ijay katedral dito yung St. Luke's, dito yung E. Rodriguez Avenue. Di igid mismo jay katedral ada ti store. Jay store nga da jay bagsakan niya. So no ket ko nga gumatang jay suka nga magapu alab sa da jay dito buntok ya nga met nga suka da jay nga aged nga suka. No agbirok jay sijot nga magapu kalingga, jay niluto da, jay fresh jay apanak jay. So kas jay da jay ti bagsakan da, bagsakan jay produce. So adatin ng kontrata kanya da tapno bagsakan da isuda. So no siya nga customer nga agbirok ti Cordillera Produce mapanak jay. No jay ag-deliver mo ti produce dito yung Manila, aday jay nga pagbagsakan da. So it solves the problem of the demand side nga ayan nati manggatangak, ayan nati pick up jay rider kasjay, that problem is solved. And for the supply side, ayan nati mangibagsakak, that problem is solved. Commercial ti solution na dito ada ti commercial arrangement with that store. I'm not privy to the details of the commercial arrangement, ngem adda. Tapno ma-incentivize ya, tapno maganasan. So, no kahit no ada ti customer no sikaket ada ka jay buntok tas ado customer mo dito Kaswarigan South agalang agbiro ka lang ti mini warehouse jay Parañaque kasjay jay Las Piñas jay Makati jay BGC kasjay ado ti interest no ti terms na ket mini warehouse nga ada ti extra space yo no ada extra space yo renta akman 5,000 10,000 a month kasjay. So valid nga ano data. Pero at the end of the day, noon unay demand, no kaspregan no basit lang jay product nga i-ship mo, talaga nga nangina. No grant ka ti 5,000 10,000 a month nga mini warehouse. Tapos jay i-ship mo nga product ket 20,000 ti galan siyam. Ala, 5,000 10,000 nun ijay mapan jay warehouse lang. Narigat. Ngum no ti i-ship mo ka agworth ti 300,000, 200,000, tapos agrent ka ti 5,000, 10,000, ay nalaka. So ang punot dulo niyan, most effective nga solution dito warehousing, dapat ada ti sufficient nga demand, ada ti critical mass. Hantay unay nga ag-ship no awan unay demand. No awan unay marketing, no awan unay sales. So nga ti kunada, ti number one nga priority kuma ket jay sales ulay mayat jay Cordillera product mo uray mayat uray award winning no awan demand na narigat. So nga ti priority kuma dagitoy da kadwa tayo nga mang plano nga agi business dagitoy da ti priority kuma ket jay marketing ken sales jay demand generation i-drum up muna ti demand tapno lumaklaka dagitoy da supply lumaklaka dagitoy da supply chain dagitoy logistics dagitoy warehouse lumaklaka.
Uray very efficient ti mini warehouse mo. Uray adda ti very efficient ti logistics mo. No basit ti demand in terms of total cost nanginalatta. Kaya jay kas jay ti ane, jay question nga how do we do it? Ang number one dyan, increase your marketing and sales. Tapno mapababa jay logistics kan warehouse price relative to the product being shipped. So yon. So JT answer ko ti kasano jay warehouse problems. Kasano mo jay logistics. So, ti option agkarkila ka. No ada kahit mo nga i-ship kas si kami di no apan kami pick up ti 80 cartons nga bugnay jay bila. Awan ti option mi talaga agkarkila kami talaga. Ta jay lang ti mabalin. Jay ti may isang option. May isang option ipawid mo ti bus. As mentioned by the jay nag-question, ti pawit ngamin ti bus, ado ti constraints na dyan No minsan nangina, tano agpawit ka bus per carton, kat mabalik mo na lang 300 pesos per carton, no ag-ship ka ti 100 cartons, ni manunda jay, nanginan. Tapos ti agbus no minsan ipanda jay running board kasi no ipanda jay running board or no magatunan, ada ti damage ada ti transport damage na. Jadi second option ipawit mo ti bus. Third option, backload ya no dati ag-deliver dita Cordillera tas ipa-backload mo pag Manila. Pabalimot lang diyan nalaklak na diyan. Narigat nga makabirong ti kasi. So ano yung So how do you keep the costs low? Si kami no adu ti ship me kasi no choice kundi ag-arkila. No basbasit either i-ship me ti bus or the regular nga agbibiyahe kas mo jay forward kas jay closed van regular nga magbiyahe tapos makisabay ka nalakla ka. For example, ti arkilan ti may nga basit nga truck mabaling nga 18,000 ya mala buntok sagada agpa Manila 18,000 ngem no agpa-keep ka ijay forward nga talagang agbiyahe last week lang nagpabiyahe kami ti 8 nga sacks nga lemon total cost na 300-400 pesos total cost ngamin indagdag mo lang so dakil ti diferensya. So yun yung mga options. Bottom line, demand mo't lang. No adu ti demand, nalaklak ka jay logistics. No adu ti i-ship mo, ura jay 18,000 nga pang-arkila, basta adu ti i-ship, kaya na dajay nalaklak ka. No basit ti i-ship mo, uray 300 pesos lang ti pakip-kip mo ijay forward, no basit ti i-ship mo, nanginala ta dajay. So, bottom line, kas lang jay warehouse, bottom line, as much as possible at dokumati volume na. So again, i-prioritize tayo basit jay marketing and sales and marketing effort. Tapos nung maka-generate tayo ti sufficient nga demand sa tayo pa'y ag-ship. Yun yung So manong anya ti aramid ngayon no tatata kahit kung i-ship maraming mga nagsubok ng ganito. So I know of a company I know of a group of guys nga tinaramid da apandaya binirok ti biyaheros dito Bugyas, Abatan, Bauco, jay Tinok, jay nga jay biyaheros apanda binirok anya tinagan mo kinala tinagnagan da contact number da anya ti vehicles da anya ti load nga kaya da binirok damin. Tanto ti aramiden da no dati mangkunaya nga sino ti agbiyahin ti kasting aldaw kasting nga date tati agbiyahe baka mabaling kami nga agpadala or kunam nga
ada ti load ko dito nga date nga to sino timang interesado tos ibaga mamin ni da drivers nga jay truck drivers nga jay ketwa ada ti mang oy awan biyahe siya kon jay tas ag negotiate pa din mano so ada ti nang aramin nga jay app ti aramid da kas lang nga marketplace nagaramid ti marketplace for vegetable and fruit dealers and dung dealers sa Cordillera na ang most common way is Cordillera in Manila. Balintawak, Divisoria, Cubao. Efficient tikas jay. Takas la kaya nga agpa-pick up ti Grab. Ibagam lang jay load mo. Ibagam lang ti pick up point date santo bayadam lang tapos ad rider nga may kas jay. Ngem tit daytoy ket Elf kasjay Elf truck ditoy J Cordillera ada tinang padas ijay I think it ran for a couple of months tapos nag-close mo't lang ta handa nga naka-build ti sufficient nga demand la ta ti karigatan handa nga naka-build ti sufficient nga demand ngem no kuma naka-build ti sufficient nga demand as adda ti kasjay Grab but for fruits vegetables and dung kuma ti may sa ano jay baka dati may sa ditoy nga kailyan nga mangpadas manen i-improve na jay detalye mabali niya dadjay ti may sa nga area nga mabali ni adda ti agaramid ta ma-address na daytoy kasi no dayta ti problema ko na jay nagdamag jay buntok kasi kastamot lang ti problema amin ditoy Cordillera ditoy Ifugao, ditoy Kalinga, ditoy Tabuk, ditoy Baguio, ditoy Biskaya, ditoy La Union, Pangasinan, Taltalon nga Ilocos kasi kastamot lang ti problema, hanlang ti jay buntok. So ano jay kas lang kasi nga approach no ada ti mga ramid ijay saan na tumasolve dito nga problem, dakkel ti galan siya na dajay. So adu ti agpadpadas, adu ti agpanpanunot no anya ti solusyon na daytoy ket jay ti amok ti grocery ken suki-sari na solve na jay warehouse problem ditoy logistics problem amot dati amok nga grupo nga ng padas handa nga na solve so open for ano pa jay open for solutions pa jay addato ti tao nga makasolbar dita ket addato ti tao nga bumaknang dita bareng may sakada tayo ton kasi ado agbiro aglagip lang no anya ti solutions ya syempre di kaskas nga solutions ket ado ti nuances na no at least someone will try and ano so yun ang aking sagot in summary it is all about sales and marketing. The more sales and marketing that you have nalaklakada ito'y warehousing and logistics mo. But for the here and now, yes, logistics is a big problem. Yung baka dati creative nga ipugaw, dito'y ayan tayo nga makalagip ti solution. And there's a big pot of gold nga agur-uray jay makasolve jay. So good luck sa ating lahat. Tasyakot ni, ibusok daytoy dragon fruit ko nga nagapulonyo nga naimas. Goodbye.